यार अपराधर तो जन्म जन्मांतर पर्यंत तू केबे समाधान करि परिबु ना। पंडिते कौन करिबी ना कालीठू शुद्ध स्नान हुई सुवर्ण पात्र रे खेचड़ी तैयारी करिकी सुवर्ण पात्र रे जगन्नाथ को प्रसाद दो। हेले जगन्नाथ प्रसाद ता परदिन पंडित कहीकि चली जाइछंती कर्माबाई। ता परदिन शुद्ध स्नान हुए चूल्हे पोता लगे सुवर्ण पात्र आनी सुवर्ण पात्र कदली पत्र को सुवर्ण पात्र कह जाए। से कदली पत्र आनी थोई देछि खेचड़ी तैयारी करुछि। बहुत विलंब हो गलानी। जगन्नाथ आसी गोटे थर दर्शन करी माँ मोर आज एत समय कौन डेरी गलानी या चिंता करी से देखी देखी चली जाइछंती। तापरे पुनरुपी आउ थे जगन्नाथ आछंती। आउ थे आसवा परे देखिछंती माँ करिनी आउ थे फेरी जाइछंती। तृतीय थर जेतिबेले जगन्नाथ आउ टाइम समय पड़े गलानी समय नहीं मंगल आरती हो या मन रे भावना करी कर्माबाई कूल आसी दप करी बसी पड़े। आ कहले कर्मा मत शीघ्र दे मो खेचड़ी दे मत शीघ्र मु पाई दे कि जल्दी जीवी चली जी बहुत दूर जीवी मत आज बहुत पछ जीवा पड़ो। हेले गरम खेचड़ी महाप्रभु खेचड़ी पाई जाइछंती। बण दकानी पोछि ना बण दकानी मुखमंडल पोछि ना काली के आसी बोली कहि ना। प्रत्येक दिन जीवा समय रे माँ तांकर मुख धोई दियंती एवं पण दकानी रे तांकर मुखमंडल पोछि दियंती। प्रभु कहि जानती माँ मु काली के आसी। माँ तांको अति आनंदर सहित विदागी करती। किंतु से दिन विलंब सेतु मंगल आरती हो पहड़ फिटिज मो मंदिर नहीं देखी बड़ पंडा दुख करेंगे सबकि विभ्राट हो चिंतन करी प्रभु मुखमंडल धोई ना मुखरे प्रसादी अमणी प्रसादी लगी प्रभु चली जाइछंती। कर्माबाई चिंता करुचंती जे मो पुओ मते न कही आज चलीगला कौन पे गला कौन पे मुख धोइलानी काली की आसी बोली कहिलानी यही चिंता करी करी कर्माबाई आज मुंड पिटी पिटी कांदुचंती। हेले जगन्नाथ पंडित को दैववाणी कले जे पंडित मो मार नेत्र तुम्हें अश्रु भरीदेल आज किंतु तुमर मध्य केवे मंगल हब नहीं। कहते पंडित पचारुचंदी प्रभु मु कौन कहार अश्रु भरली नेत्र ना मोर मार नेत्र तुम्हें अश्रु भरी देइछ ना आपणकर माँ बोले ना कर्मा मोर माँ से मते जेमिति दउथला मु आनंद रे पाउथली किंतु तुम्हें जाई ताकु जो कहिलो जे एई भली संस्कार एई भली सब करी दवा पाई ले कर्माबाई पंडित आसी कर्माबाई को साष्टांगे प्रणपात करी क्षमा प्रार्थना कले जे कर्मा तुम्हें जहाँ करुथिलो ठीक करुथिलो मोर पाप नेत्र रे मु तुमको चिन्हि पारलिनी मु तुमको जानी पारलिनी मोर अपराध हो जाइछि आ तुम्हें जाओ काली ठारू सेई भली करिवो जे भली तुम्हें प्रत्येक दिन प्रभु को प्रसाद देउथिलो सेई भली तुम्हें प्रत्येक दिन प्रसाद देव
ହେଲେ କର୍ମାବାଇ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖେଚେଡ଼ି ପାଇ ହଳଦୀ ଖେଚେଡ଼ି, ଯୋଉକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଳଦୀ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ସକାଳର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଳଦୀ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ କର୍ମାବାଇଙ୍କର। ତାପରେ ସମୟକ୍ରମେ ଇଏ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ହେଲେ କର୍ମାବାଇ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଫିଟିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ଧାର ଧାର ପରି ଧାର ଶ୍ରାବଣ ଭଳି ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି କଥା ଆରତୀ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଏ ଅପରାଧ କଣ ହେଇଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ଆଜି ଅଶ୍ରୁ ସରୁଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମୋ ମା ଆଜି ଚାଲିଗଲା ସଂସାରରୁ, ମତେ ଖେଚେଡ଼ି ପ୍ରସାଦ କିଏ ଦବ? ମୁଁ କାହାକୁ କର୍ମା ବୋଲି ଡାକିବି? ତୁମେ ଯାଅ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନରେଶଙ୍କୁ କହିବ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ଆସି ମୋ ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ସଜେଇ ମୋର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଣି ମୋ ମାଙ୍କୁ ରଖିବେ। ମୁଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କର ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ରାଜା ଏବଂ ପଣ୍ଡାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଫୁଲର ବିମାନ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ତିଆରି କରି କର୍ମାବାଇଙ୍କୁ ଧରି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ରଖାଗଲା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଗଳାରୁ ଦୟାଳର ମାଳ ମାଙ୍କର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଷଶାଳାରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ମାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ କର୍ମାବାଇଙ୍କର, ଇଏ ତ କର୍ମାବାଇଙ୍କର ଭକ୍ତମାଳରେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ, ତେଣୁକରି ଏତେ ସମୟ ତ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏତିକିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କର୍ମାବାଇଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦିଆହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।